welcome back to our YouTube channel. So, ayun, panibagong araw, panibagong kalokohan, bardagulan, at mga ano-ano pa dyan ang gagawin namin ngayon. So, ayun, ngayon is, dito kami, sarado yan kasi naalis sila yung tao dyan. So, narakaw sila din na guys. So, gani may nag-intro ka, init kayo. So, narakong kapatid guys, oh. Nara guys, akong kapatid. Na. Sumbag ko nila mo. Sige. My vlog. Hi ka. Hi guys. Kantahin na lang sila, kantahin. Kantahin sila. So, dahiganin ko guys. Kantahin sila ba? Baby, you're done. So, kantahin sila ba? Okay, make you shower. Dahil nila tabag ko. So, para wala yung makakita guys. Walang hiyaan. Huy! Yan. Lali may mag-content ako. Manghod. A beautiful day. Payong ka. Ay, kalok. Ta. Ito na siya. Ta. Now guys. Halik ba? Oh! Ang tawa ninyo guys. Oh. Uy! Awa lagi din na ba? Sininit guys ba? Nawala nyo guys. Ali, dali, tala sa kamera. Tala sa kamera oh. Ana, hi guys. Hindi ka kat lagi guys, no? Unsa na yay? So yun guys, yung may daaso kasi dito na may pangalang COVID. Dito naman nagbunsa ng anak sa amin. As you don't forget. Uy. Wow. Hey Ayo, ikan kakanta mo yung kulot diay. Come here. So guys, may titignan tayo guys. Let's go. Ako yung sinasabi ni mama. Wait lang. Aman man sa pinakaubos. Kaya ako di na ako magdalag sok-sok. Nasa ilalo ma, balay. Ma? Ang init guys. Inita uy.
Bye ba? Oh, suro-suro iba. Uy! That is my sister. Wait, miss, wait. I have a question with you. I'm walking in the street and I saw a... Wait. Don't go. I have a question.